या इबादी, मेरे बंदे। माँ भी नहीं कहते, माँ भी नहीं कहती नाफरमान बेटे को इस तरह से कि मेरे बेटे कर बुलाती है। या इबादी, तू कितना ही बड़ा नाफरमान क्यों नहीं, मेरा ही बंदा है। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, ये काम कभी ना करना। फिर क्यों? अल्लाह जानते हैं मेरे अलावा इसका है कौन। मेरी रहमत से इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। इस आयत के उतरने पर वहशी को जब पता चला कि ये आयत उतरी है, मदीने पहुंच गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करके हजरत वहशी रदियल्लाहु ताला अन्हु बन गए इस आयत के उतरने पर। अच्छा, इतने गुनाह करके भी सब माफ हो जाएगा? बंदा, एक रवायत में आता है, बंदा माफी मांगता है मांगता है मांगता है मांगता है, गुनाह करता है, मांगता है, गुनाह करता है, फिर गुनाह होता है, फिर माफी, फिर गुनाह, फिर माफी, फिर गुनाह, फिर माफी। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे देखते हैं कि तू माफी मांग के थकता है या हम माफ करके थकते हैं। हम माफ करके नहीं थकेंगे, तू माफी मांग के थक जाएगा। मेरे दोस्तों, शैतान के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, हमारा अशरफ अली थानवी साहब के पास एक आदमी आया, हजरत एक गुनाह सैकड़ों नहीं हजारों दफा कर चुका हूं, हर दफा करके माफी मांगता हूं, क्या करूं? आपने फरमाया माफी मांगना ना छोड़ना, मर के जब अल्लाह के सामने जाएगा तो एक ही गुनाह लेके जाएगा। माफी मांगना नहीं छोड़ना। क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह फरमा रहे हैं मुझे ये जो तौबा करते हैं ना बार बार गुनाह करके, इनसे बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत कैसे होती है? मोहब्बत कैसे होती है? हाँ, मैंने देखा, वैसे एक चीज मुझे बड़ी, तबलीग वालों के सामने जिक्र करूं ना कि प्यार का, मोहब्बत का, नरमी का, तो इनके मुस्कुराते चेहरे भी हो जाते हैं। अबे यार, और खुश हो जाओ यार। हाँ, मोहब्बत की बात होने लगी है। हाँ? मोहब्बत क्या होती है? ये मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। अबे नहीं, तुझे नहीं, वो अपना किसी काम से। हाँ, या मेरी बीवी, या नाराज बीवी शायद मुझे देख के मुस्कुराई है। अबे आपको नहीं देख के मुस्कुरा रही, वो अपने बच्चों से खेल रही है। नहीं, मुझे देखा है। आदमी अपने पे मंसूब करता है हर चीज। मेरा नाराज दोस्त यार शायद अभी खुश था, शायद मेरी वजह से खुश है। नहीं, आपके नहीं, वो तो साथ वाले से बात कर रहा है। आदमी जिससे प्यार करता है हर चीज को अपने से मंसूब करता है। ये प्यार का तरीका होता है, प्यार का अंदाज। यही बुनियाद था इस बात की। या सनम या सनम या सनम या सनम या समद, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, गलती से निकला है मुंह से। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? हाँ, उसके मुंह से तो गलती से निकला है, हमारे सुनने में तो गलती नहीं है। चलो, इसी बुनियाद पर आज से ये मेरा हो गया। हाँ, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हाँ, अब्दुर्रहमान बिन सालबा, अब्दुर्रहमान बिन सालबा का वाक़या आपको सुनाता हूं। नौजवान सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते थे। अब्दुर्रहमान बिन सालबा, तो एक दफा अल्लाह के नबी ने किसी काम से भेजा, तो किसी काम से भेजा तो वो जब ये निकले हैं बाहर तो हवा चल रही थी, तो एक सहाबी के घर के बाहर कपड़ा पड़ा हुआ था, तो वो कपड़ा उठा तो इनकी नजर पड़ी घर के अंदर। तो वहां देखा कि सहाबिया की जो घर वाली थी वो नहाने के बाद अपने बाल सुखा रही थी। तो एक सेकंड के लिए टिकटिकी बन गई, एक सेकंड के लिए एकदम ख्याल आया, ये मैंने क्या किया। उफ, ये ख्याल आते ही अपना सर पकड़ा और भाग के मदीने से बाहर जाके पहाड़ों पे चढ़ गए। मदीने के बाहर आतिशफिशा पहाड़ थे इर्द गिर्द, ये उन पहाड़ों में जाके बैठ गए, छुप गए। अल्लाह के नबी इंतजार कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान को भेजा, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। पूरा दिन गुजर गया, कहां रह गया भाई, कहां रह गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सलमान फारसी से आपने फरमाया भी अब्दुर्रहमान को भेजा था काम से, कहां चला गया।
تو مدینے میں پتہ کیا تو کہیں نہیں. کہا فرمایا, آپ نے فرمایا بھائی ڈھونڈ کے لاؤ اس کو. تو یہ حضرات باہر نکلے نا, ایک دن پورا ڈھونڈتے رہے, 2 دن ڈھونڈتے رہے, کوئی پتہ نہیں چلا. پھر ایک بکری چرانے والا مل گیا. اس نے کہا کہ یہ جی آپ یہاں ایک نوجوان ہے, میں اس کو سنتا ہوں, وہ رات کے وقت نکلتا ہے, کہ اسے غار میں بیٹھا ہوا ہے, وہ رات کے وقت نکلتا ہے اور دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے, کہ شاید آپ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بتاؤ تو صحیح وہ ہے کدھر. کہا جی وہ سامنے والے پہاڑ پہ میں نے دیکھا ہے. تو یہ دونوں حضرات رات کو جا کے ادھر بیٹھ گئے. تو رات کو یہ نکلے باہر, عبد الرحمن بن ثعلبہ اسی طرح روتے ہوئے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, غلطی ہوگی. 3 دن ہے یہ, معافی مانگ مانگ کے. تو ان دونوں حضرات نے پکڑ لیا, ان کو پکڑ کے لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس. فجر کے بعد حاضر کیا, یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ بتا نہیں سکتے, ایسا گناہ ہوا ہے. ارے بھائی کیا ہوا, بتاؤ بتاؤ بتاؤ. بہت روتے روتے بتایا, مجھ سے یہ ہو گیا کہ وہ میں بال سکھا رہی تھی, میری نظر تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ادھر. تو آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاتے, میں اللہ سے معافی منگوا دیتا. روتے رہے روتے رہے روتے رہے, نہیں, اسی حالت میں بیمار ہو گئے. اسی حالت میں بیمار ہو گئے. بیمار ہو کے اللہ کے نبی عیادت کو گئے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, کہا عبد الرحمن سے یہ کہو, عبد الرحمن کو یہ کہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دیں. اس سے کہو اب راضی ہو جائے. اس سے کہو اب راضی ہو جائے, اب ٹھیک ہو جائے. جب عبد الرحمن بن ثعلبہ نے یہ بات سنی تو یہ بات سن کے اتنے زور کی چیخ ماری کہ ان کی روح نکل گئی. ہاں. تو اتنا کریم ہے اللہ, ہاں, جتنے ریت کے ذرے وہ لکھ دی. میرے بندے سے کہو چلو غلطی ہوئی, معاف کیا. غلطی ہو گئی, غلطی ہونا, انسان ہونا, غلطی ہونا, اور غلطی ہونا یہ ہمارے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم انسان ہیں. اس پر معافی مانگنا یہ بندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے, اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے. حضرت شبلی رحم اللہ حالت کشف میں بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے یہ حضرت شبلی رحم اللہ نہیں ہے, یہ جو ہمارے دور کے ہیں, یہ 400-500 سال پرانے کی حضرت شبلی رحم اللہ تھے, جو حضرت عبداللہ اندلسی کے مجاز تھے. پرانے بزرگ کی بات کر رہا ہوں. تو حالت کشف میں بیٹھے ہوئے تو ان کو کشف ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے شبلی اگر تیرے عیب لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک انسان ایسا نہ ہو جو تیرے سلام کا جواب دے. تو حضرت شبلی نے عرض کی اے اللہ اگر میں تیری رحمت کی وسعت لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک آدمی بھی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے. تو اللہ رب العزت